ঢাকা সফরে গিয়ে বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি জানিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী দিল্লি। মূলত দুই দেশের টলমল কূটনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক করতেই ঢাকায় আলোচনা হয় দুই দেশের। সেখানে অবশ্য সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা রুখতে পদক্ষেপের আর্জিও জানানো হয় বাংলাদেশ সরকারের কাছে। There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples. India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious, and diplomatic properties. We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. তবে শুধুমাত্র কথায় চিড়ে ভিজবে বলে মনে করছে না আরএসএস। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিতে মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়ালো আরএসএস। কেন্দ্রকে সংঘের বার্তা, বাংলাদেশে মন্দির পুড়ছে, মহিলারা নির্যাতিত। লাগাতার এই ঘটনার পর শুধু নিন্দা ও ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা যথেষ্ট নয়। সোজা আঙুলে ঘিট না উঠলে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আরএসএস মনে করছে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আরএসএস এর মুখপাত্র সুনীল আম্বেদকর বলেন, কেন্দ্রের উচিত বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। সমস্যার সমাধানে যদি কথায় কাজ না হয় সেক্ষেত্রে অন্য রাস্তায় সমাধান খোঁজা হোক। कि भारत सरकार और ज्यादा ठोस प्रयास करे। आशा है कि बातचीत से कुछ बात निकले, न निकले तो और भी उपायों का करना पड़ेगा। लेकिन बात अब लंबे, जैसे कई बार होता है, कुछ लोग यहां बोल रहे थे कि यूनो ने हमारे पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूनो गया था, बहुत साल लग गए, कुछ नहीं हुआ, विड्रॉई खत्म ही हो गया, फिर हमें ही हमारे सरकार को 370 हटाना पड़ा। इसलिए ये बात हम भूल जाए कि कोई और हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा। हमारे प्रश्नों का समाधान हमें करना पड़ेगा। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মুঘল আমলের তুলনা টেনে আনেন আম্বেদকর। তিনি আরও দাবি করেন, যা চলছে তার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মাটি হিন্দু শূন্য করা। এই ধরনের ঘটনা সহ্য করা হবে না। आप सिख है, आप बुद्ध है, आप जैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हम सब जो इस मिट्टी से जुड़े हैं वो लोग उन सभी पर आक्रमण करना चाहते हैं, वो उन सभी को उखाड़ना चाहते हैं। वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर आक्रमण नहीं कर रहे, वो मंदिरों पर भी आक्रमण कर रहे हैं, वो हमारे देवताओं पर आक्रमण कर रहे, चाहे वो मां दुर्गा हो, चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे भगवान राम हो जो हमारे आराध्य है। उनका जो सपना है, जो लोग ये आक्रमण कर रहे, उनका सपना इस दुनिया से हिंदू शक्ति को, सनातन शक्ति को उखाड़ना चाहते हैं। ये उनका मिशन नया नहीं है, ये उनका मिशन पुराना चल रहा है। 1947 के पहले पूरे देश में ऐसा ही हुआ था। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत के सारे हिंदू, पूरा भारत उनके साथ है। जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करेगा, इसको हम सहन नहीं कर सकते। এই পরিস্থিতিতে মোদী সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর পাশাপাশি বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহের প্রতিবাদে বুধবার দিল্লির বাংলাদেশ হাই কমিশনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রায় অংশ নেয় আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপির মদতপুষ্ট দিল্লির প্রায় 200টি নাগরিক সংগঠন। তবে দিল্লি পুলিশ হাই কমিশনের অনেক আগেই বিক্ষোভকারীদের থামিয়ে দেয়। পরে বিক্ষোভকারীরা চাণক্যপুরী থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই ছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।